कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ कहते एसओपी अनुसार रत्नभंडार खोल जाइछि। बाहर रत्नभंडार शिफ्टिंग पाई समय लागिगला, सेतिपाई भीतर भंडार शिफ्टिंग पाई समय मिलिला नाही। नियम अनुसार तीनोटी ताला को भंगा जाई पुणी नुआ ताला पकाई सील कर दिया जाइछि। भीतर रत्नभंडार भिडियोग्राफी करा जाइछि। आउ एक नुआ तारीख रे पुणी भीतर रत्नभंडार खोला जिवो। तबे भीतर रत्नभंडार दृश्य संपूर्ण स्वाभाविक रहिछि। भितरे 5 रु 7टी सिंधुक और आलमीरा रही। किछि जिनिस भांगिथिबा मध्य देखिबाको पाइलु। भीतर रत्नभंडारर मरामती आवश्यकता रही। आमे समस्ते महाप्रभु को प्रार्थना करी भीतर को प्रवेश करिथिलु। समस्ते शारीरिक और मानसिक भाव में सुस्थ अछंती। आलमीरा और सिंधुक स्थानांतर हेला परे भीतर स्थिति किभली रही सेठारे गर्त अछि कि नाही जणा पड़िबो बोली से कहिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जे मु एबे भी स्पष्ट भितरे स्वप्न रे थिबा भली अनुभव करुछि। आशा करुछि आज घटना परे लोकंकर अविश्वास दूर हेबो बोली जस्टिस रथ कहिसंती। प्रस्ताव जो होता से अनुसार रिजोल्यूशन जो करूँ आम 10टा बेले आमर मीटिंग करूँ। 10टा पूर्व आम जाकरी महाप्रभु गुंडीचा मंदिर बर्तमान अवस्थापित महाप्रभु पाखे आमको समर्पण कलु। आशीर्वाद मागिक आणलु जे आप नहांती आम जाऊँ आप रत्नभंडार खोलवा सेठू आशीर्वाद नहीं आसी आम 10टा बेले मीटिंग कलु। 10टा बेले मीटिंग रे प्राय 45 मिनट लगिला। समस्त सदस्यों को एसओपी विषय रे किसी अवगत करागला। एसओपी डायरेक्शन अनुजाई आमर 2 जन सदस्य सिलेक्ट है से मु एज चेयरमैन एंड आमर जो द्वितीय सदस्य सीनियर सदस्य अच्छा डॉक्टर सीबी के महांती आम 2 जन को मनोनीत करागला। ये कार्य आम सहयोग करूँ बोली आम तदनुजाई आम 12टा पाखापाखि मंदिर भितर प्रवेश कलु। मंदिर भितर प्रवेश करी आम मंदिर भितर माँ विमला को आशीर्वाद नेलु। तापर माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद नेलु कहीं माँ लक्ष्मी होती जगन्नाथ घरणी से संपत्तिर मालिकाणी तांको आशीर्वाद नवा आवश्यक था। अध्यापक आशीर्वाद नेलु। तापर लोकनाथ महादेव लोकनाथ जो अच्छा अवस्थापित होती लोकनाथ भिक्षा नेलु आशीर्वाद नेलु खोलने अनुमति नेलु कारण से द्वारपाल भाव में अच्छा जगिचंदी रत्नभंडार पूर्व निर्धारित अनुजाई चाबी सब आसला। चाबी द्वारा बाहर रत्नभंडार खोलागला। तनखी करागला कौन जिनस केम सब सेप्रे अच्छी तार वीडियोग्राफी कराला। शिफ्टिंग पूर्व वीडियोग्राफी कलु। शिफ्ट तापर समस्त जिनस को खोलाखोली करी तार जहाँ ठाकुर जहाँ सुना रूपा हीरा मोती मालिक जहाँ किसी थिला सबू जिनस को आमे तापाई जो स्थिरीकृत होती रूम से 2टा रूम को आम नेलु। से रूम रे सब गुड़ा को पुणी मार्किंग कराला। मार्किंग करी ताला पकाला सील करागला। से सब वीडियोग्राफी होती से चाबी जेहतु दैनंदिन गहना सब भगवान तेणु से चाबी तार अधिकृत 3 जन को चाबी हस्तांतर करागला। तापर द्वितीय प्रक्रिया रे कार्य को प्राय भीतर भंडार बाहर भंडार शिफ्टिंग प्राय आमको 3 घंटा पाखापाखि लगिगला। कष्ट काम तेरे ये बाहर भंडार काम सरला परे आमे भीतर भंडार को खोलिया उद्यम कलु। एसओपी डायरेक्शन अनुजाई कलेक्टर महाशय चाबी ट्रेजरी चाबी आनी प्रस्तुत थिले। से चाबी रे प्रथम ताला खोलिया उद्यम हैला। ताला खोलिला नहीं चाबी तार उपयुक्त चाबी नुहे बोली आमर उपलब्धि हैला परे एसओपी निर्णय अनुजाई सरकार परामर्श अनुजाई आमे तुरंत ताकू भांगा स्टाफ थे फॉरेंसिक लैब लोक थे ब्रेकिंग ओपन पार्टी थे मजिस्ट्रेट थे कलेक्टर थे ये समस्त उपस्थिति रे आमे ताला 3टी भांगिलु। से तालार परिस्थिति कहीदूँ पूर्व तथ्य अनुजाई गोटे ताला सील थिला 2टी ताला खोला थे 2टी ताला अनसील्ड थिला खोला अनसील्ड थिला सब किंतु लॉक अवस्था रे थिला। 3टी जाक ताला खोलिला परे आमे भितर को लाइट प्रबंध कलु करी आमे समस्ते जो 11 जन अधिकृत सदस्य जीवाई भितर को स्थिरीकृत होता आम कमिटी छड़ा अन्य कमिटी एवं अन्य आवश्यक व्यक्ति समस्ते आमे भितर को गलु। आलमीरा सिंधुक भगवान सब जो अवस्था अच्छी अनुधान कलु। तार मध्य वीडियोग्राफी कलु आम पूर्व निष्पत्ति अनुजाई किंतु सेतबेल को प्राय 4.5 घंटा हो गलानी। मंदिर कर्तृपक्ष जो 7-8 जन सदस्यता भितर थिले समस्ते जेहेतु
ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସମୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦାରଖ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଲାନି ଆମେ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ କାମ ତା ଭିତର ସେ ସିଫ୍ଟିଂ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଆମେ ସେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବୁ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲୁ ଏବଂ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ତାଲା ଯେହେତୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନୂଆ ତାଲା ଆଗରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ତାଲା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଲା ତିନୋଟି ତାଲା ପଡ଼ିଲା ତାଲାକୁ ପୁଣି ସିଲ୍ କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ତାଲା ତା ଭିତରୁ ସିଲ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ତାଲା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯୋଡ଼ିଏ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ସେ ତାଲା ପଡ଼ି ସିଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଚାବିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ସେ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବ ପୁଣି ଆମେ ଏ ଭିତରେ ବସିବୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ଇଏ 4 ଦିନ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ ସୁନା ବେଶ ଅଛି ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଅଛି ଶୁକ୍ରବାର ଠାକୁର ଭିତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ସେଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ପୁଣି 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାମ ସବୁ ବାହୁଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ବସି ପୁନଃ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକଦମ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହରିବୋଲ ସହିତ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାହା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମରାମତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କିଛି ହେଇନାହିଁ କାରଣ ସମୟ ଏତେ ହେଲାନି ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜିନିଷ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ସମ୍ଭବ ଶୁଣନ୍ତୁ ନମ୍ବର ତ ଡେଫିନେଟଲି 6ରୁ 7 ଯାଏ ବୋଧେ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା କିଛି ଏବଂ କିଛି ଆଲମିରା ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ବୋଧେ 4ଟି ସିନ୍ଦୁକ ଦଉଟି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି କିଛି ତଳେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଆପାତତଃ 4ଟି ଆଲମିରା ନା 2ଟା ସାରା 5ଟି ଆଲମିରା ଆଉ ସିନ୍ଦୁକ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ଓକେ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିନି କାରଣ ଆଲମିରା ପଛରେ କଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଲମିରା ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ଜଣା ପଡିବ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆ ସାର୍ ଭିତର ଓଦା ଥିଲା କି ସାର୍ ଭିତର ଖୋଲିଲେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା ଭିତର ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ନଥିଲା ତଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡିଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଥର କିଛି ଅଛି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଘର ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମାସେ 2 ମାସ ଘରେ ଚୂନ ଝଡ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ 1985 ପରଠାରୁ এটা ସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଝଡ଼ିକି ପଥର ନିର୍ମାଣ ସନ୍ତୋଷ